बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और मैं हूँ ज़मीर अफाकी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं नज़ीर गाज़ी साहब, वो हमारे मुस्तकिल, अब तो इस प्रोग्राम के वो मुस्तकिल मेहमान बन चुके हैं, क्योंकि हम उनसे जानते हैं कि इस मुल्क में ख़ुसूसन क्योंकि इनकी एक्सपर्टी है बच्चों के ऊपर, चाइल्ड राइट्स के ऊपर, डोमेस्टिक लेबर्स के ऊपर, खाना बदोश बच्चों के ऊपर, फिर मार्जिनाइज बच्चों के ऊपर, तो जिसके ऊपर ये अरसा दराज से, बल्कि मतलब मैं अगर कहूँ तो मुबालगा राय ना हो तो 2 दहाइयों से गालबन ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और उसमें ये समझ लें कि ये PhD हैं। तो तालीम खुसूसी मौजू भी इसलिए है क्योंकि कोई भी माशरा बग़ैर तालीम के आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तालीम के ऊपर, इन मार्जिनाइज बच्चों के हवाले से कि, और गाज़ी साहब से पूछेंगे कि एक तो ये बताएं कि तालीम की सूरत हाल क्या है, और दूसरा इनको हम किस तरह से अपलिफ्ट कर मुआशरे का फ़ाल रुकन बना सकते हैं। जनाब नज़ीर गाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शफ़क़त फरमाते हैं और हमेशा प्रोग्राम में आते हैं। और ये क्योंकि सब्जेक्ट आपका है तो हम चाहते हैं कि आप ही से इसको जो है ना हमेशा जारी भी रखा जाए। तो आप ज़रा बताइए इस इशू के ऊपर कि ये जो बच्चे हैं मजमूई तौर पर उनकी सूरत हाल क्या है तालीम की, और इनको अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अफाकी साहब, ये बहुत अहम मौजू है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और इस इशू को हल किए बगैर ना तो कोई कौम तरक्की कर सकती है और ना ही कोई कम्युनिटी तरक्की कर सकती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ आज यहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखें, अगर आप मार्जिनलाइज की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में जितने भी ये ग्रुप हैं और उनके जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। चंद उंगलियों पे आप गिन सकते हैं इदारे हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा फील्ड इतना बड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। देखें, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद आपको डोमेस्टिक में बच्चों की मिलेगी जो कतन किसी किस्म की कोई तालीम नहीं लेते और उनको दरवाज़ों के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उनसे हर किस्म का काम अंदर लेते हैं, सिवाय इसके कि उनको तालीम और उनके हकूक़ जो है ना वो कतन कहीं भी नहीं मिल रहे होते। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑन मूव की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन ऑन मूव की एक इतनी बड़ी तादाद है पूरे पाकिस्तान में, और 1 करोड़ से ज़्यादा इनकी आबादी है जो ऑन मूव लोग हैं। ऑन मूव लोग हैं ये बच्चे? ऑन मूव लोग, उनकी 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। और स्कूल गोइंग बच्चों की तादाद आप लें तो तकरीबन कोई 35-40 हज़ार के करीब उनकी तादाद बनती है कि जो स्कूल में जिन बच्चों को जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग तो अब जो है ना तालीम हासिल किए बगैर बड़े हो गए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ जहाँ जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, या तो उनको इतना डेवलप किया जाए कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं। अगर वो मेन स्ट्रीम में है ना, या लफ्ज़ जो है या तो कैसे, देखें मसला ये है कि जो जितने भी मार्जिनलाइज हैं, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए और इतना बजट होना चाहिए कि जो उनके ऊपर ख़र्च किया जाए और उनको हम मेन स्ट्रीम में ले आएँ। उनके ऊपर बेहतर कानून साजी की जाए, प्लानिंग उनके लिए की जाए। जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं ये तो किसी उसमें खाते में भी नहीं आते, ये कहीं लिखे हुए भी नहीं हैं, इनके कोई अदादो शुमार नहीं है। जबकि आपकी हमारी जो हुकूमत है वो तो पहले ही जो मेन स्ट्रीम मतलब आपका एजुकेशन उसमें कट लगा रही है ना, तो इनको वो किस तरह से बजट फ्राहम कर सकते हैं? देखें फाकी साहब, अगर आपकी सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, अभी हमारा मेन स्ट्रीम जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, जिसको हम मार्जिनलाइज कह रहे हैं ग्रुप, वो तो बहुत ही पीछे हैं। लेकिन आप अपने आइन को उठा के देखें और आइन के मुताबिक 5 से 16 साल के हर बच्चे के लिए स्कूल में होना ज़रूरी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है ये बाकायदा। अब इस हम अपने आइन को, इसमें ये नहीं लिखा कि कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा और कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। हाँ, हर बच्चा जाएगा, चाहे वो मार्जिनलाइज हो, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, चाहे वो किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर रह रहा हो,
اسے اسکول کے اندر جانا ہے، اس نے فری اور کمپلسری ایجوکیشن لینی ہے۔ اب اس کو کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ بے شمار ادارے، گود کی درا، سول سوسائٹی کے بہت سارے ادارے، وہ اس کام میں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کا تو کوئی بھی ادارہ مارجنلائز گروپ کو ٹچ نہیں کرتا۔ اگر آپ تھوڑا بہت دیکھا جائے تو ہمارا جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، وہ کہیں کونوں خدروں میں جا کے اور بچوں کو اکٹھا کر کے اور وہ بیٹھک سکول یا ایک گھر میں جو ہے وہ سکول بنا کے 30-35 بچوں کو جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں۔ یہ کاوش بہت اچھی ہے، اس طرح بھی بہت سارے بچے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے بچے جو ہے نا اس سہولت سے دور ہیں۔ جو سول سوسائٹی کی کیپیسٹی ہے وہ گورنمنٹ کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں فاقی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی توجہ سول سوسائٹی مختلف ایشوز کی طرف، ایجوکیشن کی طرف اسپیشلی دلاتے ہیں، اور ایجوکیشن جو ہے نا وہ خوراک کی طرح ہی ہے، جس طرح آپ کسی بچے کو خوراک سے بھی زیادہ کہیں پہ اہمیت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر۔ اور اب جو ہم صرف ابھی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، بنیادی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس وقت ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرنی چاہیے تھی۔ کوالٹی ایجوکیشن کے بغیر لائف جو ہے نا وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ ایجوکیشن کے اوپر تو اس وقت جائیں گے جب بنیادی ایجوکیشن جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب لوگ ایجوکیشن کے بعد کوالٹی ایجوکیشن، اور کوالٹی ایجوکیشن سے اگلے سٹیپ پہ جا رہی ہے دنیا۔ ہم ابھی وہیں پہ بیٹھے ہیں کہ جی پڑھا لکھا بنا دو۔ پڑھا لکھا کیسے بنا دو؟ جی اسے نام لکھنا آ جائے، اس کو 10 تک گنتی آ جائے، اس کو یہ آ جائے، سمپل جو چیزیں ہیں، لیکن اس سے اب کام نہیں چلے گا۔ اچھا، اب تو بات اس سے آگے جا رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور کس طرح کا جو ہے نا ہمارے کہہ لیں کہ کمپیوٹر سائٹ پہ چلے جائیں، موبائل سائٹ پہ چلے جائیں، ہر روز چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، بڑی تیزی کے زیادہ پڑھے لکھے ہماری طرح کے جو لوگ ہیں، جو تھوڑے بہت پڑھے ہیں، ان کی سمجھ میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں، اور روز اس کے ساتھ اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم ابھی ایجوکیشن کا راگ الاپ رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہماری حکومتوں کو اس طرف کچھ کرنا چاہیے، چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں، اور گورنمنٹ کے لیے کچھ بھی مشکل اچھا نہیں۔ دیکھیے مطلب ہمارے ہاں مطلب آپ کیونکہ خود ایک سول سوسائٹی کے بڑے فعال رکن ہیں، بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے آپ کی سیمینارز کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں کچھ نظر بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری سول سوسائٹی کے اور بھی ادارے ہیں، وہ بھی ایجوکیشن کے اوپر کام کر۔ کیا یہ ہم سمجھ سکتے، بھلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سول سوسائٹی ہے یہ حکومت کا ہاتھ بٹانے میں کہیں معاون ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کسی طریقے سے اس پہ کوئی ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کتنا بچہ ہے، خاص طور پہ جو سول سوسائٹی ہے نا ہماری، وہ ہمیشہ گراس روٹ پہ جائے گی، مرجنلائز گروپ کی طرف جائے گی، جہاں گورنمنٹ نہیں آ رہی وہاں پہ جائے گی، جہاں بڑے ادارے نہیں آ رہے وہاں پہ جائے گی۔ اس پہ اگر آپ ریسرچ کریں اور اس کی کوئی کیلکولیشن لے کے آئیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سول سوسائٹی نے، جن کو، اور سول سوسائٹی ہے جو وہاں پہ جا کے ایجوکیشن کر رہی ہے، گورنمنٹ کا کوئی ادارہ جا کے وہاں پہ کام نہیں۔ آپ کا آئین جو ہے پاکستان، آئین پاکستان کی 25A یہ کہتی ہے 25A کہ مطلب وہی مطلب تعلیم سب کا حق ہے۔ جب تعلیم سب کا حق ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داری فراہم کرنے کی بھی ریاست کی ہی ہے۔ تو ہم مطلب ریاست کو کیوں نہ مطلب ہم اسے مطلب یہ کہیں کہ جی آپ ہر بچے تک تعلیم پہنچائیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو بھی سائن کر چکی ہے، بے شمار ٹریٹیز سائن ہوئی ہیں، اور ہم نے بہت جلدی جا کے بہت پھرتی سے ان کو جو ہے نا سائن کیا ہے، اور پہلے ملکوں میں ہمارے اس قسم کے جو ہے نا بچوں کے رائٹس پہ جو کنونشن ہے اس کو ہم نے بہت جلدی جا کے سائن کیا، ریٹیفائی کیا۔ لیکن اب مسئلہ سارا آتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہماری قانون سازی اگر ہو بھی جاتی ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ خرابی کہاں ہے؟ خرابی میرا خیال ہے کہ ہماری جو لیجسلیشن ہوتی ہے نا، ایک تو وہ بھرپور ہونی چاہیے اور بہت اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی
इम्प्लीमेंटेशन कानून साजी हो चुकी। कहा यह गया बल्कि पंजाब में कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट मौजूद है, जिसके तहत हुकूमत वो जो पाबंद है कि जी हर बच्चे को 10वीं तक मुफ्त तालीम दे। फिर भी इसके बाद का ये तो कानून बना हुआ है ना, एक्ट तो बना हुआ है, फिर कहाँ मतलब हम यही जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो कमी, वो खामी कहाँ है और कैसे दूर हो सकती है। देखें आफाकी साहब, कोई लफ्ज़ कह देने से चीज़ें हो नहीं जाती, वो तो मतलब ये पावर खुदा की ज़ात के पास है कि वो कह दें और सब कुछ हो जाए। लेकिन इंसान जो है वो कोई बात खाली कह दे, पेपर पे लिख दे, एक बड़ा सारा कानून बना दे, आइन के अंदर डाल दे, जहाँ मर्ज़ी आप कर दें, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उस पे जो है ना इदारे ना बने, स्कूल ना बने, उस पे टीचर्स की जो है ना तैनाती ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, एक और मुझे अभी फौरी यानी कि मेरे जहन में एक चीज़ आई। एक तो हुकूमत के स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। तो जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं उसमें जिप्सी भी हैं, उसमें डोमेस्टिक लेबर के भी बच्चे भी हैं, दूसरे भी हैं। इनके लिए क्या आप समझते हैं कि अलग से स्कूल होने चाहिए या वहाँ पर इनको एडजस्ट करना चाहिए? देखें, मसला ये है कि कानून है ना, या हमारे आइन में है कि 5 से 16 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट इस किस्म का कानून बनाए कि कोई भी बच्चा स्कूल टाइम में ना तो स्ट्रीट पे नज़र आए, ना वो घरों में नज़र आए, ना किसी काम की जगह पे नजर आए। आप कहते हैं वो स्कूल में हो। आप कहते हैं कि इस ज़मीन में सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, पेरेंट्स के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। देखें, दुनिया की सोसाइटीज़ को आप लें, बहुत सारे ममालिक में आपका भी आना जाना होगा, हम भी दुनिया में बहुत जगह गए हैं, हमें कभी भी स्कूल टाइम में स्ट्रीट पे बच्चे नजर नहीं आए। सख्ती से मुराद सख्त कानून जो है ना वो बता दें, वो जो छोटे बच्चे होते हैं जो वालिदैन लिए फिरते हैं, वो टोडलर है, वो तो एक अलहदा जो है ना चीज़ है। तो इस पे वालिदैन को प्लेंटी होनी चाहिए, कानून ऐसा हो। मेरा ख्याल ये भी कानून मौजूद नहीं है हमारे पंजाब में। मेरा ख्याल है तो ऐसा तो कोई नज़र नहीं आता। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के पास हर पैदा होने वाले बच्चे का डाटा है, गवर्नमेंट के पास हर घर का डाटा है, हर ख़ानदान का डाटा है, हर चीज़ गवर्नमेंट के जो है ना कह लें कि पेपर्स के अंदर मौजूद है। मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे कितने हैं, ये सब कुछ आप ये मुझसे पूछें या पता करें कि जी भी इसके इतने बच्चे हैं, ये बच्चे काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं। अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले और पुलिस उसके घर पे जाए और उनसे कहे कि जी ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये तो एक नया मतलब इशू बन जाएगा कि लो जी अब ये घर घर पुलिस भेजना शुरू कर दी। हमारे यहाँ तो ट्रेंड ही है ना, क्योंकि हम नकारा और निकम्मे लोगों का एक हजूम है, जिनको मतलब आप सीधे रास्ते पे भी चलाना चाहें तो वो कहते हैं कि ये हमारे से सख्ती हो रही है। मैं मतलब इसमें मतलब मेरा ये मतलब बड़ा है कि जानना चाहता हूँ कि क्या तालीम के मामले में हमें सख्ती करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। देखें, जब जो है कि तालीम के बारे में आप मतलब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अगर इस बात को शुरू करें, इस्लाम जब शुरू हुआ तो तालीम की कितनी अहमियत है। उन्होंने कहा जी तालीम इल्म हासिल करें, आपको दुनिया के कहीं भी जाना पड़े। और आपने कैदियों को रिहा कर दिया जिन्होंने आपके बच्चों को तालीम दी। तो तालीम की अहमियत आप वहाँ से देखें कि कितनी तालीम है। मसला ये है कि हम सख्ती, बहुत सारे कामों पे हम सख्तियाँ करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी करती है। और भी फ़र्ज़ करें कि आप हेलमेट को ले लें, लाइसेंस को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, रोड पे आप जाएं तो फ़ौरन आपको पकड़ लेते हैं। आप रोड पे जाते हुए बच्चों को भी तो पकड़े ना कि भाई ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनको तो स्कूल में होना चाहिए। भाई स्कूल टाइम में ये बच्चा सड़क पर क्या कर रहा है, ये बच्चा होटल पे काम क्यों कर रहा है, ये बच्चा फैक्ट्री में काम क्यों कर रहा है, ये बच्चा भीख क्यों मांग रहा है। मतलब इस सारे इश्यूज़ पे जब तक हमारी नज़र नहीं होगी और जब तक गवर्नमेंट अपने इदारों को इस सिलसिले में एक्टिव नहीं करेगी और वालिदैन को पनिश नहीं करेगी, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। हम खुद से, हम तो ये है कि अपना कोई काम भी हो तो उसके लिए भी हम किसी को कहते हैं कि कोई कर दे। तो इसलिए हमें इस तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो दिलानी होगी। और बहुत अच्छा किया आपने ये इस मौजू पे प्रोग्राम किया है और हमारी इस आवाज़ को गवर्नमेंट के अवानों तक जाना चाहिए और वहाँ से इस पे किसी किस्म की जो है ना कानून साजी या इस पे अमल दरामद। प्रोग्राम में हम फिर बात करेंगे और उसके ऊपर बाकायदा फैक्ट एंड फिगर के साथ आएंगे कि कितने बच्चे इस वक्त स्ट्रीट पे हैं
ان کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ صرف ایک بات تھوڑی سی اور بتا دیجئے کہ سول سوسائٹی، معاشرہ اور حکومت یہ تینوں مل کر کس طرح سے بیٹرمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سول سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ وہ بھی سول سوسائٹی کا حصہ ہے، اور افراد کا مطلب حکومت، ہم سب کو سیم پیج پہ آنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو سول سوسائٹیز کے کام میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ وہ آج کل جو ہے نا کام سول سوسائٹی جو بہت زیادہ کر رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا کام یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ادارے جو عوام کی خالصتاً فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، گراس روٹ پہ جا کے کام کر رہے ہیں، وہ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں گورنمنٹ نہیں پہنچ رہی، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اداروں کو سپورٹ کرے، نہ کہ ان کے راستے میں کسی قسم۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے نذیر غازی صاحب کی بات سنی، اور اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ بنیادی طور پر بہرحال یہ تعلیم ہو یا بنیادی حقوق ہوں یا بنیادی ذمہ داریاں ہوں، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ریاست کی ہے۔ اس وقت مطلب غیر حتمی نتائج اعداد و شمار کے مطابق 2.5 کروڑ بچہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹریٹ کے اسکولوں سے باہر ہے، اور ابھی کووڈ کے بعد اور زیادہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہ جن کی نذیر غازی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ تو کسی اعداد و شمار میں نہیں ہیں، وہ تو کسی گنتی میں نہیں آتے، اور وہ بھی لاکھوں میں نہیں۔ اگر ہم سارے مجموعی طور پہ دیکھیں تو چلیں کروڑوں میں نہ سی، لیکن لاکھوں میں بہرحال وہ بھی بچے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو اس ملک کا مستقبل بھی ہیں، جو بڑے آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور ان بچوں کا کیونکہ ووٹ نہیں بنا ہوا، اس لیے شاید ان کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی۔ ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں، ہم معاشرے سے بھی گزارش کرتے ہیں، ہم پیرنٹس سے بھی کہتے ہیں، ہم سول سوسائٹی سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں ان کے ساتھ چلنا ہے، ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کی بنیاد صرف اور صرف تعلیم ہے۔ خدا کے واسطے تعلیم پر توجہ دیجیے، آگے بڑھیے، کامیاب ہوئیے، اور اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا۔ سٹی نیوز دیکھتے رہیے۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ تھینک یو ویری مچ۔